وثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثامنا: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تاسعا: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. والخروج عن شريعة محمد يكون بالقول أو الفعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. عاشرا: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فمن وقع في ناقد من تلك النواقد هازلا أو مازحا أو جادا قاصدا أو خائفا فوت مال أو جاه فهو كافر. أما إن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقد عذره الله. فاتقوا الله عباد الله وعزموا شعائر الإسلام. اسألوا ربكم الثبات على دينه واحذروا من نواقض دينكم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تنوبي علي إكادو علي تنو تجي أمبا تنو كدمنيني كافي كيافا ديلي كافي كتوبي كتامو كتنغنيني كافي تغني أكان كيسي أن يركم تورمو أنا نغبارا جغو ناي مامين كندا فيلي چوكوتيلا ناي ماما فيلي kanda chugoto tigila mala be shereya kafo ale kelempeu deni bato kakat nyere la kelempeu ka shereya kafo muhammadu ya ka jonye aka chidendo kanyina afa akasali ani kishi ako jidiaka anaka somro ana jenyogon ani mama yise da usenda nona sali ko chamanna ani kishi ko chamanna ikado okofe kuma kan la herama oy alaka kuma ye kuma bebi mine kabla fona bora alaka kumana alaka kuma woni kuma tisanga kanda ula herama oy alakira ka kanda sallallahu alaihi wasallam ale mana min fode heray na kika min kede o kalide heray akika min toy o tolide heray wa ikado kowla juguma komi na toro kabo ode kokuraw ye dine kono komi ala ma fo alakira ma fo sahaba o make wa okokura bela jelebi wele dine kono ko bid'a amana nya chugo chugo ajama mana chaya chugo chugo to ko were ta islamiyya la ni bid'a te ko wa bid'a be fili bid'a te mi ko e hera ko nyuma mbola ayo te wa fili bela jele la ban yoro itasmay fili shite mi mitani may aljinana alaka jong
aka do ala ye nema bakanye a nema wula belebeleba nema kortale ala yɛrɛ yɔrɔ o de ye silamɛya ye ala y'i kɛ hadamaden o ye nema ba ye nga a ye nema ba fara o kan min ye nema n'o ye nema kɔdan ye o jumɛn ye ko min bɛ hadamadenya yɛrɛ la i ka kɛ diinɛtigi ye diinɛ jumɛn ko do fana silamɛya diinɛ dɔw bɛ yen olu bɛ yirikurun de bato dɔw bɛ yen olu bɛ tile de bato dɔw bɛ yen olu bɛ kaburu bato dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ baganw de bato bagan minnu ala y'o dilan k'o d'a ma k'o kolan ye dɔw b'o de bato dɔw bɛ yen ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛn bɛɛ bato ni ala ye maa min kunnaja k'a kɛ e b'ale ala kelen bato k'e tɔgɔ da ko silamɛ a fɔ alhamdulilayi dɛ ala ye nɛɛma ba de k'i ye nka o nɛɛma in an kan k'a kɔlɔsi cogo di an kan k'a tanga cogo di se mɔgɔ b'i to silamɛya la ala kira ye kuma dɔ fɔ a mɛnna wallahi sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la koyi a ko badiru bil a'mali salihati fitanan ka qita'i al-layl yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira a ko a y'aw teliya a ka boli joona a ka baara ɲumanw caya fitna fiiman dɔ kun bɔra a natɔ don sɔɔni a fitna n'a sera a ko maa b'i da su fɛ a muminilama dugu bɛ jɛ ka sɔrɔ kafiri don a ko wula bɛ se a kafirilama dugu bɛ jɛ ka sɔrɔ mumini don o kɔrɔ ye jumɛn ye a waati ko fitina ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an filɛ a waati de la bi an y'a kanu ka kuma o silamɛya in fɛn minnu b'o sabati o dɔ kan an ka kutuba jan tɛmɛnenw hali ni juma tɛmɛnenw tɛ an kumana silamɛya tiɲɛfɛnw ka dɔnnibaaw y'a dan fɛn 10 an kun ye damadɔ fɔ aw ye bi an bɛna a tɔ dafa insha Allah silamɛya tiɲɛfɛnw dɔnnibaaw bɛn'a kan k'a kɛ 10 ye u ka bɛnkan ni dungɔ tɛ dɛ ayi baro gansan tɛ dɛ ayi dalilu de don minal kitabi wa sunna ala ka kitabu la ani ala kira ka sunna sanuma in na sallallahu alaihi wasallam a ko caman bɛ yen maaw b'a kɛ fɛn caman bɛ yen maa caman bɛ bi a kɔnɔ a ka kan k'a ɲɛɲini k'a dɔn se ne ye nin ko kelen fɛn fɛn kɛ i ka silamɛya bɛ tiɲɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ ni maa min y'a saliji ta a k'a kɛ to n'a taara kulusi jala minɛ ɲɛgɛn na walima a taara banakɔtaa kɛ yɔrɔ sɔsɔli t'a ka saliji la a tiɲɛna a ma tiɲɛ sɔsɔli t'o la dɛ wa ni maa min ye nin fɛn 10 in dɔ la kelen kɛ o y'i bɔlen silamɛya sinzan kɔnɔ n'a fɔra ko silamɛw t'o dɔn e k'i yɛrɛ ɲininka o bɛ lakale cogo di silamɛ fanba t'a dɔn o bɛ lakale cogo di o de la i bɛ silamɛw ye jamana in na yan a tɔgɔ ye ko silamɛ a guloki b'a la a kumakan b'a da kɔnɔ nka i b'a sɔrɔ a caman fosilen don ka bɔ silamɛya la a mɛnna dɛ silamɛ wuli sisan i ka taa kaburu don na an kɔrɔ yan sutiba kaburu don na i bɛ taa ka taa maaw jɔlen sɔrɔ su sanfɛ u bɛ sali la kaburu sanfɛ i bɛ taa maaw sigilen sɔrɔ kaburu kunna sisan u k'o dama kasi kaburu la bana banna n ka bana kɛnɛya sɛgɛn banna n ka sɛgɛn kɛnɛya a bɛɛ ye diinɛ dɔnbaliya de ye o n'o tɛ ni diinɛ dɔnna nin ko ninnu tɛ kɛ o bali hali ni maa min k'a bɛ kalabanciya kɛ k'a kɛ n'a sɔrɔ diinɛ kun faamunen don yɛrɛ yɛrɛ wallahi a yɛrɛ b'a lajɛ maaw b'a ɲigintɔ minɛ cogo min a b'a dabila nka yan ni ko min cɛ ɲara i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn i bɛ suur'o kan ale yɛrɛ fɛ ko ni nin ma fɛn ɲɛ a tɛ fɛn tiɲɛ diinɛ na o tɛ yen dɛ diinɛ ye ɲamariya kan dɔrɔn de a bɛ komi e ko dɔ k'a ka telefɔni nimoro d'i ma a y'a ka nimoro d'i ma ni kunkolo gɛlɛya ni kalabanciya tɛ a ye nimoro in d'i ma cogo min i b'a ta o ta cogo la nka n'a k'e ma ko un sɛbɛn e ko ayi k'e t'o fɛ ko e bɛ D de fɛ est ce que n'i y'a tigi wele i b'a sɔrɔ a b'a f'i ye ko a ta cogo min ka di komi i kunkolo ka gɛlɛn ne k'i ka un sɛbɛn i ma sɔn a kɛ D ye n'a ka di n'i y'a k'a ye n'i y'a wele i b'a sɔrɔ wa i t'a sɔrɔ wa alakira nana ni diinɛ ye cogo min e tɛ se ka ala sɔrɔ f'i ka tugu alakira ta in kɔ sallallahu alaihi wasallam o de la an y'a kanu ka nin dafa aw ye bi a 7 o kɔrɔ an kun y'a bɛɛ fɔ k'a tɔ to nin damadɔ ye 7 an bɛna kuma o kan bi o ye jumɛn ye asihur o de ye jumɛn ye somaya ka kɔrɔti baara Allahu akbar
ni nyonya ne do jamana ngono ya ale be kani jumenyi abi kala gari wula abi ke kilisi wula feum bi nyaga mi nyona kuma menu nu korodonente olu bi taka nyaga mi nyona jine togo ala togo waklo togo samiru ubita ku togo nyaga mi nyona abi ke furawla abi ke dumini wula abi uba ke hada madewuna abi juye do fari koloka abi juye do duskunka ubi ke sababu ye utise ka ke fo aka soro abi teme ala ka jen kono jen ye jumenye ubi se ka ma do bana o mai ubi se ko bana chogo de na soro mami ko do ala ko mo koroti ni mama e koroti bara o yi kafiri ali o ni nga champi abida o de wele sharia la ko sihru ka koroti bara iba soro ubi ke sababu ye ka ma do bana ubi ke sababu ye ka ma do faga ubi ke sababu ye ka chedo na muso fara ka bonyona ubi ke sababu ye a sababu be ma jume soro ma min te ala kosuma abe ma jume mine ma min mogoti ala la o de ala ba faga kitabu bayngono ako wa man ya'shu an zikri arrahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ne ko ni yere nyina ala kosuma ko ala be fana to shaytane wulo de bi manipulate jogo min kaduye ni be dumni ke ini shaytane ba du nyofe aka haketo hal ni muso bina jeglana shaytane bi de abi jala nyofe ودل على كراي أنكلا صلى الله عليه وسلم كأذكروا دامو سوما ني ولا فجر سليلا ني فجر سليكا كلا دو دو به حالا مانجا سلامه بكانغو كلا ني سلامه منتو كلا اي پرنه دو كورو كي يردي شيطان مو شيطان بي فلوغوتو چوغو من كداي وبكلا سوما ني لازرا سيرا كبول لازرا لا كتا سيفو سافومو ofana duwa ba damo azkarul masa duwa jan yerete ni ya kalandoro shetane be kule ka bolo da kun aba foka nin chen walma ni musoyi ale ni rote ni na bikle to kono ni islame be ka kala kamina ngaslame jolbe ni kala be o sihru o ka chango sobe aba ye soma ba bara mori kala kala ba bara o be bara jugu ke iba ye hali cheminum be aka ketu ni muso dama do bu bolo iba soro muso bu segere abita barake ni che tara muso don fe aka keto ata yere soro abi bo che yala nimbe korote barawde ni mami ya bara halishin kele ikafiri yala ni shiye sambina ni kaslamiya segera zero la ye hiji ni sali ni fin fe ke abetara zero la ala ma taala anga dugi ngona ni be chogodi yoro ni ngachango sobeda ube barake tulu barawla kadi muso mo si huru yere ni ya me ko korote fem min do koro fem min na asafila bangene do jugorola dugole do abi kla kata kla yoro flamo min hal atfu wa sarfu kama karaba ka kife kama karaba ku fara ka bonyona ni flade do abi barake ma dola o tigi tisiga ka kuma kan soso na kwa mo ijo klela ba jo muso bita mori kala kala u fe criminelu dugu in nambara to dugu ma fala de mori uni soma wiye mori kala kala olu de be mawbla ta nani ni kunzigi ta bonji nyini kana ta bolongoni nyini kana o de lay ba yesu mara yorola ibita kata shu ni mama tarika shu bla ki yere nyina ko hali shu bolongoni be fere jamana ngona ya jonu bu bla ka nyini mori uni soma wu nani shu bolongoni nani shu daji shu dawa ka pensi ke ka to ju kari kan nanai la hawla wala quwwata illa billah shu yorob dogolem obitiga obi fere jamana ngona ya abebe ke kam ngani mbara jugunu no obina obi fendo nyaga minyona ni mama ko ni yake otigila mate islam e yake iyere ya kala hali abara lite ko kisiki ko doki digala e ya kala iye mado wele ko kalana walma akeri nyana ko ko bashi foitena o yikafiri ali adalu be qur'ane kono ala ba fo ko suleiman makafiri ade konga shetane ude kafiri ara muyu kafiri ko kume mawde ke korotila ubi mawla dunya korotila kula dunya abara damate de ka hala kala ibi kafiri wa onyonya ne do yada islam muso chama bibbi ni ngono tado ubi tamuru fi ubi tulu bara uglawye walma ibasoro bara yorowla ubi nyonya nyini wera nyimana ko na patron dasri na karsa keta na karsa genge ni yake dore bi kafiriya
wa ma min be nin barake haddu min bala islamiya law donne do ko yode ko ka faga ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko na ye soma soro koroti barakela aya faga sahaba sababa kuma fo sahaba basaba ala ka jembu bela jiremo Umar ibn al-Khattab Hafsa no Umar yere de ani Jundub ala ka jembu bela jiremo wajal ala kira ko sallallahu alaihi wasallam akoni mami ye soma segere mami ye mori kala kala segere mami ye kala banci segere ode kimo kale bi shinindo annana ay kuma min fiye e darala ke kafiri ara fe mo fe mino jinginale Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam hadisa fo chugo werela akoni mami ye soma segere mami ye doni kala segere min wale mi kodon inna nyininga koroboli kamo fasalahu inna ana ka nyininga koroboli de kamo ay kuma info eko ne kunna naka ni korobode ko esi seka ketnye seka ketnye ere madala ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako lam tuqbal lahu salatun 40 yawma ko ala ti ka selim nekle binan waya ni naka na koroboda ma ala ti ka selim nekle binan ane kon go ani kele nye koy ni mi fo ne tainde modike ya fo chugo chugo akerate so ma ke ya fo chugo chugo akerate no ni kele kon ya ne yere dumni min ka yode lakale shedane be nege no yesa o ke kafiri ara femo femi no jiginale Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam aslame ayo janto de ne wolon blanay ashegi nay jumaye o de ka kafiru de islame o kelalila ko kanu kakla ko deme islame o kelalila ala ba fa ka kitabu bayna ko aw minul liman yara akana yahudiyo anin nasara utaku ke aw ko ke nyogonye u yere dama de nyon ko ke nyogonye ni mami yu kanu ku ke ko ke nyogonye de ke yu dode ali ala magotila wali ala te to nyoni kala kanda oba yira kafo e bora islamiya la odela ala kirabna maganda ila wati min sallallahu alaihi wasallam ay sahaba wele aka ministru la diri nunu che minu ala sonuye che minu ala ka chide sonuye ala kira wele agundo fo nyogondo ako ayaw labe soni minata kata maganda yele ay ko into gundo la de akana alla kalifansi sahaba do be ay badru keleke ala ka jemba mo ato Hatib ibn Abi Balta'a ala ka jemba mo ale letri nin sebe letri kumuruni abal mo kumbe maga ulu maslamiya folo akam magazin baw be amuso be olu ma do islamiya la ay letri fitini ndo sebe ko di muso domo muso ya tulu kala foni ko do letri kono muso wene be letri na ko ambi songa na kana makanda ele ni wati ala ka cide ya fanye sallallahu alaihi wasallam akalla nyini te ko were koy akalla nyini e doro hey ayaw janto de ma tisi alala ma tisi ala krala aw na to do kana makanda ele na kafiru bora kuba an kumbe na do na la amba u fagade nga akana na de ayaw denkere yaay Allahu akbar letri wulila yoro me kabita ci bora sanfe ci mina rezoti nyagami jibril nana ni wahayi kana fu ala kirai sallallahu alaihi wasallam ko ika gundo be ni muso masina bolo abeni folo in kona tatodo ala kirai sahaba bado ci o sahaba la ali bala radiyallahu anhum ajma'in ayuci kaita muso do bi katani nga gundo ye nye kuma min fo akata mineni yoro ina kana onna kana muso fe muso ikale ke shi akoka le tefiyo fo itale bolo kona madda ko ka yoro be fi ko ka belaje sahaba nunu minede do olu ko tese nafijala ko ise gelebe dine na kelebe kenamo ayulu tese olaw sahaba nunu ko muso mo hey chemi yonchi o te mana bolay koy muhammadu de do sallallahu alaihi wasallam akon letri bi bolo wallahi ankale na alala igana mirikiye muso de continue fi hal na soro ika fini wala kalite de hal na bi kono faraka letri nyini amba nyini on ti segini letri tambulo nanu kun dale de do alala o dale do alaka cide la sallallahu alaihi wasallam muso ya ye furata la sa yi sigi ka tulu kala foni kun digile de do letri sanfe yoro hadama de fere ka bode ay letri mnena kana mami letri sebe ayaw janto de sahaba bado Hatib radiyallahu anhu modo mi badru keleke ala kirabe kodon ko sobe ay sahaba ken wele kana jo kaka sahaba ba wele kana jo premier ministre Abubakar
o min na to forani ka tasho wala ala ki tatnye ako kadi ala ko sobe wa ala kira ba fe kateme dnie bela jeleka anyi ngara kebi joni fe kateme beka ako Aisha ko fe joni ako Aisha o ko fe joni ako Aisha fa Allahu akbar odela ala kunte son fiyo ma ke nye kuma Abubakar koro do da Abubakar ni Umar fora nyon ko kuma fitini ala kira nye blena ado ala ko nye Abubakar yere kun jotala nga ala kira mu fa sallallahu alaihi wasallam ayanye kumu Umar koro ako domi mawbananna ni cheyinde sonnanna no ya Abubakar domi mawi ambargo kenga ninde aka jufa dele même ala kira kumba bolo de do Abubakar ka jufa kono ni gerebu nana ka warta ga damo hala tanyi nga ibna munkenna wal ma to joli ama tora duskuna na kun ya koro bodoro korane balla kali ama tora hala duskuna shekele ako domi ay ambargo kenga nin cheyinde dele likenye domi mawgo ko nye kalontige nin cheyinde ko nye do qaida kele de kumbe Abubakar bolo in kana Muhammadun qalahu faqad sadaq nasra bora ala kira da sigata ala wallahi akera nda fo abina kede akera de ode kun Abubakar asorlaka kanto ko hal antum tarikuna li sahibi niko atenje nyogo ken toy wa ka fara lawa atatu Abubakar rebi kisiki kala kira kumberemne ako wallahi ne de jotala ala kira tikalame wallahi ne de jotala Umar nana kana ya fadili radiyallahu anhu sahaban kumbetande jugu yati nuye dalu ye doro bitu ko ayani ministry ba fly wele abinu lude nyinga wa hakil nana aya Abubakar nyinga wa sura hatibu wele ka jo ako muye blanina ebe de ka gundo po ichogo de kibeta de magankaw ako ala kiram sallallahu alaihi wasallam ako wallahi makko jugu ngani yade ala badon kasura ife min ke ko jugu de do hanna sura makko jugu ngani ya ala kira ya Abubakar nyinga ke hakilna mu yala alaje yana ka nyinga lika be kuma min fode aba fo anya tala hatibu tara ninga gundoy nga aya hakli to ala de badru kele do akmbey akli bala ala ya fo ko mama badru kele ke ka ako fefe ka duyo ka ke ale ya fale do abi ko shu ka fo ka ka toy sallallahu alaihi wasallam aya Abubakar nyinga ke be fanga mu ngala Abubakar ko kai ko jugu ke nga e jugo ka bonaye de ne kon bi fe kay ya famo de akana foko Muhammadu ba jenyo kon fa sallallahu alaihi wasallam espion ma min be islamé o ka segere bo sharia la no mine na bi faga ngani ye badru de kede ayo Umar nyinga Umar ko kombe a nyini fe ministre de la défense akombi deli alami chini tnyei atonga faga jona ka kungulo tige jona note ma were so ngala de gede ni yeni nation toléré islamé kono ma were ba Allah de gede ya fa chama nunu mainde ala kira ka fa Umar mo kay badru kala ke koy ay badru ke koy o ala kira ya fara mo sallallahu alaihi wasallam jogo ñu mom bay aya fara mo ala qur'an aya jigi ko aw minun qawli man yara akana ni jugu na jugu ta ko ke aw teriye aw be janni no fe ya ke dore ka se ka ko ja ika mo nunu e ibal mawte o kafiru de do e bi rasulullah o kafiri ara alamo o kafiri ara Muhammadu mo o ya islamo kele ka o genga bo ko so ebe mun kanu nyini wulu fe waslame do ka bara de bete wulu de be kafiru ko chuchuchula ebe do sigile jamana nyana de adonta bota islamo o do be ngai ba soro ale reblale do minisma mo gonye abu de me glo fere la jamana ngone ya islamo jamana uchi abe marje nyini uye o bebe do ngono ko yi janto de ato anga tubi ka siga alamo oni ya doye mimbe ka sababu ye kama abo islamela akonontona oy jumenye ni mami ba mirike bi se ki fosi ka bo ala kira ka sharia yoro dola ina fo khidru ya fosi ka bo Musa ka sharia yoro dola chokomi ala ka kisibu bela jelemo ki fosi ka bo ala kira ka sharia la doy jumenye abikani kuma kan adoy jumenye abikani baray doka fosi za pambara bone flente te juma seli doka fosi za pambara bonne fle tellement ni ala bato nere ni ala be kuma sisa nete orduru mine Muhammadu la tuguni yoro be wulatu sufiya sufi mo dam sago mo dama teme mo abe wurdike ka wurdike ababa kalere ni ala kuma na sisa o mo be kati saldita tuguni kala ko ka jele do ka kana saldita o do be
do be aba fa konno ale reti seli ni fena tuguni ale ka farda abta be seli magandongo do kana asigile shetane ba yere abkanye goro ka ta magandongo do kana koni mami ya miri kebse ki fo sika bo ala kira ka sharia la ika don e mana ke ya kuma kan de fo adangania bi bolo wal maka ke wale ke ibi kafir ya de se wa misaliyata khidru ni musa tala musa yi ala ka ci de mbay asomo ya nyinga aka mantom musa cira yoro do de mo ala kira dun cira bela jele de mo jineni hadama de be o jela ala ba fay kun afuye ya ayuhan nas aw hadama de be farafini faraje nie fambe min bianen iklemo min bina ikofe pokata se dugolo melekilemo inni rasulullah ilaykum jami'a ne ciraw bela jele de o difference de be ala kira ni kira tote kira o kira be a cira yoro ni ndo de mo homo ala kira cira bela jele de mo e no kunti ala jang be tuka ko chogodi ambe malila ya le bora maka kana madina a cira bela jele de mo sallallahu alaihi wasallam o ye musa nyinga ko musa ne ko jonde kala ne do kateme beka doni be jonde la kateme beka musa ma fo yere bunya kamode o do ale de ala ka cide minni ala be kuma ala ka kisibamu ako ale doni ba ale de la kateme beka ale de cide ayo fo yoro mi o majja ala ide ala ko musa doni be la kateme beka tanga jonge do be yoro do la ta abi kala ishi to kono abi kala musa tubira ya fadele ala fe an fe be ala je cide be kan jalaki ka kana fo ka be doni ke kateme beka karamo do be malila ya atsika hala al-fatiha atsika kala qur'ane ayan nasu jele atsika kala no buka qur'ane kala iba fo ko komo sona buka komo kasila hal qur'ane kala ni nasu utisala ngawlu ba fo kulu kala ne do ni bela jele ibu yere kam wajula na ye kuma min fo ma te nye kono min bo wuli tu musa ko kale be doni ke kateme beka ala yo jalaki o jango kata se emingal fatiha ma klem folo ititi gal fatiha kala ga klem folo mawde bigi karamo jade ne do iti karamo de musa molo yara ma kundo abi molo ya kosobe awulla naka finiye aka sagosi ka kambala da kana aka baradura tugura ko alaka kisibumo Allahu akbar anu ne kaba ko mo yoy akbe tubi ki sigileto ya bafa alam alaka ya famu alaba ngawulla ay rekortole do kata doni nyinina anana kana place min ko foraye anana ay yoronye comme antino tarikhu bebo ala yi tenyira la no e khidruye joni ala kam manyumando manyuman kundo do be ibana me zirindala do da halsa kama safolo asara amena o dalu kacha o tanga wala dai asara o khidru ani musa nyokumbe kuma la suryana musa kwamo ita tonga tugi ko wala sai kan la dunya donina ala yi sommi nawa ala yi nema min dodi mowa ako musa mo etiska sabali ne koro de musa etiska sabali ne koro musa ko insha Allah ni ala sona bi sabali ni ala sona mo bina sabali atugura ko ubina yele kuru fulo min kono kabato min ta ka jitige amba do ni ma do ye karamo ye gu bonya o ye de bikunu ye ala mo bonya ne do kurun tigi yuta ka kurun kono udo ne o ya nyini ga passe o ne fe na kwa ikate ware minula ate ware min flash la o yu to la wati mi o bina se o se rola khidru yide cheka kurun yoro min ponti be yoro min na yoro do yiri wala ka wo belebele bablawla musa kulela ibni ke chukudi mami nyana mo kanta ala kamo amma warida mo ibikra ka wobo ka kuruna ako musa eske do mi iko kongi kala ma fi ngi tisa ka sabali ngoro musa kumbe mo le akosobe ako ya fa monta ke tukuni uye batige yoromi uni kamale ni do bena adafale do achekai hada madiya glanina khiduru singa jeleta fara kurumba ta doro ka kungulo nyonyo musa kulela ay junumu min ke junumu bade ma fa musa kulela ako ebe nimbo nimi ala ma boli daga ay ka koy ka ko de ako musa ma fongo ite sabali korongi kana tukun ko wa musa kumbe molo ya kosobe a continue nyinga tukun ni nyinga ni kofe ikan genga bi no ona na se dugula o ko dugula mo ko bismillah o ko tege mangelen dugu bay bakhili dugu bado tege mangelen ko mandi alay
o ka ya bismillah an bi fe ka siyaw fe an ba don ni ma ko ni shirife sura fana ko be bo ala jako ya dugula mo ma so ka si wala sa dumni ko kana bo ala o ka ita on te dunan jigi o boto dimine ko woni do jengene be abina bi amabe Musa be kalandiya de law ani ala be kuma nabi nyuma do ngabe kalandiya de la fa ko famu mama fana bi doni nyini kani goli ni wuli ka ke na foye jibrila de kalane mba do ayi yere bonya mati doni soro fiyo khidru ya ka bloki bo ka bogon noni Musa be se ka kuma chama do ala ama fa ko hey ebe bogon noni na ne nabi nyuma de ko ne nana de ka ko be ka chaya mo fo de o yoro kele be fana Musa fana yi ka bloki bo ka bogon noni nga Musa toro le do de o buka ko wuli buka ko jo Musa ko khidru mo ko femina yi jaybi saram nenna mo min ma songa hali shiro damo khidru ko mo ko hada firaqu bayni wa baynak ne ne e ka farali ere de sarti da ko ni yin nga tukuni ante nyon kumbe ako Musa ala yi doni do de mo min tenena ala yi doni do ne mo min te e Musa la Musa ne ko minu ke ma ken yere mo ko ala de nya mariala ne kuru min so nya sogo ka nyuma ya de kamo fama do bi na bina baga mo ku be ka kuru mine wula na ye woni ye ni na be ni tato ye o de la nye wo bola nye kamale ni min faga ala ya yiranna na korobayara akadanga dinya fi abina fana babe ke kafiriye ala kunga kuji kafiri ni kunjili de kaka abina dendu mo de mi na be ala do o cheka inga temeninga ko mi na jengene do ni ya wuli ni ko hal na ku ya jambe saramina na de oye ma nyuman do de yakumbe ala do atugura ala ko ka yere ko ala ye ayaka sanu de lasugo kabla adeuna zuriyawnye telma ala yufuni sire ni ye nyumanke abo nyuman do se izuriyamo ngani ye jugumanke o jugumati izuriya soro de ala ko ay nyuma minke de o de ala nyamade ko anga ko njo wala sa tamashen ka kolosi fuka ta se de nunu korba de mo o de ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni yoro la domi abeka ni baruko akoko ala ka hine Musa mo la ko alni Musa kun tora ko fuka ta se nyewuli mo de akme Musa kalabe kaba ko yira la fuka ta se nyewuli mo wa ibaye fato do de benin fo ale fana bisinga ko do ke do bisingi bamali la ya misali ala bon nete Lazarus sali no ko no on yere ni ala be contacter direct ya mo hote kira ko la ni gi be kuma be ba Musa naka kira ya khidru fana ma fendo ke Musa timin do wa la to dajibo khidru kunte Musa manton ide Musa kun cira yoro min mo khidru kun tola o de la ala ya bla ka bo ka ta doni nyine ala kira dun cira bela jele de mo ala kira nanen ko sharia da fara kuma warete aya famu de ma chama be bu yere ne ka kosobe ala ka famu nyuma ndam atana e jumeye o de ye mami ba ko do ala ka dinena ate kalange ate wajuli lame ate nyiningali ke a jamane do ayada ledo o tigila mabe kafiria parce que ma o ti ala la adalu ye jumenye ala ba fo ko jonde ka junumu ka jugun jonde yettonyoni kelay ka teme maka mami ala ko foraye ciden ciramo karamo blala ka wajuli faye o ko fi ayi kodo ulu bela jelena ama songa dine nyanyini ama songa kalanke ama wajuli lame akwa ale ala ka tajuru saraka jugu criminalu de ya ala ni tigla made wala ko criminalu o ka canja manay ngono bede ati kalange ama dine kala on ciga wajuli lame ne wajulu fodore ba ka bloki goshi kata ba ka bloki ko bo o tena kura fo ko anya beme kasoro aka dine reso pasma todo ne ta mashen jugu bayde o de la ngan janto ambe senga fenfela dine nyenyi ni baliyade do ni yaye nambara to bina doana kam purti katana ye sira werawla ama dine de nyenyi ni ka don jamana ngono ya ni fenfe wulla obe ma do soro muna dina kadi malien ma sito so tolike malien ka islamiya wallahi ambe sharia wala ala ko kadu yo kosobe ute kala fede hali minu be kala ansara la ita nule doni ke to rabi ngoli wuli ka jo abaye reke kala mo baye o yo ka doni datugule de ko ate doni soro tugune uluti da nyo few doni nyini ni yere bunya ko ne o tita few ala ko doni ay mama yere bunya to soro ala yerde ko kale ba ka kaba ko bari yere bunya la mam mo min ba yere bunya ato soro fiu ate doni soro fiu